discussed yesterday. काली आंबे माने नाउम पुस्तक को समाप्त करलु वर्तमान आंबे माने बुक ऑफ हबक्कुक रे आंबे माने अतिक्रम करिबा एठारे आंबे माने तार बैकग्राउंड देखुछु जोडा कि हबक्कुक पुस्तक 2 अध्याय 4 पद तार की वर्ष आपण माने पठन करत हबक्कुक पुस्तक 2 अध्याय 4 पद शीघ्र पठन करंतु हबक्कुक जदि पाई अछंती 2 अध्याय 4 पद पाई अछंती कि आर बांगले पो हबक्कुक 2 अध्याय तार 4 पद पठन करत बाइबल अच्छी की पठन 4 पद पठन करत 4 पदरे आज्ञा सर देखो ताहार प्राण गर्भरे फुली अछि ताहा सरल नहे मात्र धार्मिक लोक आपण विश्वास द्वारा बंचिबो आमेन धार्मिक लोक आपण विश्वास द्वारा बंचिबो So look at here what is written. Behold, the proud is soul is not upright, is him, but the just shall live by his faith. विश्वास द्वारा बंचिबो जे कि धार्मिक लोक ओके एठा होची the righteous shall live by faith. एटा होची तार की वर्ड मुख्य अंश मुख्य विषय जोडा कि आमे माने कहउछु The righteous shall live by faith. धीर्ना मरण धीर्ना बाती मेंट सो सेई विषय रे एई हबक्कुक विषय नाइ कि हबक्कुक पुस्तक नाइ कि गुटिए आम्भे माने जानुछु तारो बैकग्राउंड कोन तारो एठी देखुछु आम्भे माने बैकग्राउंड सो हबक्कुक नेम मीन्स टू embrace करिबा ओके टू मोटिवेट एंड रिक्रिएट माने आउरी नूतन भावरे विश्वास को दृढ़ करिबा गुटे व्यक्ति को मोटिवेशन दे कि तांको गुटे संपूर्ण भावरे गुटे नूतन रास्ता रे आनिबा सो दैट इज कॉल्ड टू एम्ब्रेस ऑफ हबक्कुक रो मीनिंग एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ द माइनर प्रॉफिट एठी आमे माने गुटे इंटरेस्टिंग माइनर प्रॉफिट होची सेडा होची हबक्कुक पुस्तक okay then this was prophesied sometime between 625 and 606 BC एडा होची एई कु वर्ष पर्यंत प्रोफेसाई करा जायतिला जोटा कि 25 रु 600 625 रु 606 ख्रीष्ट पूर्व पर्यंत प्रोफेसाई माने भविष्यवाणी जणाई दिया जायतिला बिटवीन द निनेविस फॉल्स माने निनोबीर पथन मध्यरे ओके एंड नेबुकदनेस्सर परस्यूड ऑफ इजिप्ट जोटा कि 606 रे नेबुकदनेस्सर परस्यूड ऑफ इजिप्ट ओके एडा होची आंबे माने स्पष्ट भाबरे देखुछ देन हबक्कुक वाज कंटेम्पररी विथ जेरेमिया एंड सिफनिया हबक्कुक का सहित थिले जेरेमिया सहित थिले माने कंटेम्पररी ही वाज वर्किंग विथ जेरेमिया प्रॉफिट जेरेमिया एंड प्रॉफिट सिफनिया एमानक सहित काम करथिले देन ही वाज वर्किंग एज ए जेंतकी असिस्टेंट प्रॉफिट और कोन आमे माने कहउछु परे परे से मुख्य प्रॉफिट हेते माने भविष्य वक्ता हेते सो दैट इज द वेरी इंपोर्टेंट वी आर सीइंग हियर ओके सही विषय रे आमे माने देखुछु इड देखंतु आ गोटे बैकग्राउंड ता प्रोफेसाई शॉर्टली बिफोर द फर्स्ट Chaldean invasion discuss how sinful Judah had become yangam abo Judah maranji bari pintulega bari leji se विषय रे इति कोनो डिस्कस करा जायता wonders how long God will tolerate her weakness like
केते काल पर्यंत परमेश्वर संभाली पारिबो लोक मानकर दुष्टता लोक मानकर पाप लोक मानकर वायलेंस से विषय रे मध्य एठारे हम माने देखि पारुछु God is raising up a nation to deal with Judah. Okay? माने जुडा लोक मानंकु सहित जुडा मानंक ठारे मानंक सहित डील करिबा पाहि परमेश्वर केतेक देश मानंकु उठैथिले से विषय रे मध्य आमे माने देखि पारुछु एई हबकुक पुस्तक at Megiddo and the Egyptian kill Josiah. Okay, kill Josiah. Say विषय Josiah माने क्या? Josiah was succeeded by the series of wicked kings who flocked Judah further into idolatry. Okay? तार जोशिया माने किए जानी चंती की केबे सुनी चंती की जोशिया रो विषय रे जोशिया अले सोरा बात जोशिया गाम तो भी जापो सोरा रे हम जोशिया बोल डाकुछु जोशिया was the very wicked person for Suda Dwaimer Rajanda Kule. Then he was the too much, but is brutally wicked, and he was the completely wicked, and he lead the people to idolatry. Okay, idolatry. Okay, एटा उची तार गुटे कार्य थिला से गुटे भयंकर द्वाइमर तकुली बहुत बड़ एई लोक थिला ता द्वारा लोक माननकु पापरे कडाई नै थिले माने कोर गरजांग लेंग बो द्वाइमर तकुली दे नै कि दुआइ कुना द्वाइमर बाति जजि तमराजि थाना प्रुजन देति जापो आबिन आगरमते वर्तमान बारसोबा गुडा को चालू छि नै कि गां रे बारसोबांजी कोन कोन डिसिजन जाको मेकिंग एज सब नियम करबा पाई पदक्षेप नेबा पाई but some people there is a backslider people that is called in English backslider they will pull back some people not to agree to work as a church president or treasury or secretary or anything there are some people those who pull back them ठीक सही प्रकार ए जोशिया मध्य सही परि थिले सही परि दुष्ट लोक अच्छे थिला he was leading the people to the idolatry Judah people not other people Judah just imagine and one thing we are going to see moral conditions are partially described in the book इठी मोरल कंडीशन केतेक कंडीशन गुडा को एई पुस्तक रे डिस्क्राइब करा जायछि व्याख्या करा जायछि सही विषय रे मध्य आप माने देखि पारबा नेक्स्ट बैकग्राउंड आमे देखुछु Habakkuk foretold that the Chaldeans would fall after God allowed them to punish Judah माने जोडा लोक मानकर पनिशमेंट दला परे के चाल्डीन वुड फॉल आफ्टर गॉड अलाउड माने परमेश्वर जदि जोडा लोक माननको पनिशमेंट दबो तारे के पतन हबो चाल्डीन्स हु इज द चाल्डीन्स जस्ट लुक एट डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ राइचियसनेस इति हम माने एई पुस्तक रे कोन देखबा प्रिंसिपल ऑफ राइचियसनेस ओके Then Judah wickedness brought God's wrath. He sent the Babylon to punish her. Okay? Punish her. Eda uchi ambe mane dekhiba. So when we go deeply, jete bada ambe mane deeply jauchu Habakkuk pustokore ei bishoy guda ko gote point re nai ki ambe mane jodi explain koriba taro ao अति सुंदर भाବରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା discuss the principle of righteous माने धार्मिक लोकर कोन कोन तार प्रिंसिपल्स गुडा को सेटा मध्य आमे मन देखि परबो गोटे गोटे पॉइंट रे आमे मन जतडे डिस्कस करबा बट वी आर ओनली डूइंग द सर्वे ऑफ दिस बुक ओके सर्वे आमे माने देखुछु देन Habakkuk reform God's rule over the nation reform over the nations okay His purpose was to justify God's way
and counsel the Jews for whom captivity was imminent. Okay, his purpose, whose purpose? Habakkuk ro purpose kon thila? To justify God's way and counsel the Jewish people. Juda ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାଉନସେଲିଂ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବରି ବଂଶା ଗଲିଗନ ଆଉରୁଙ୍ଗ ବି ନପସଲେ ତାର ଗୋଟେ ଧାରଣା ତାର ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଥିଲା. All men need to seek the salvation found only in the Lord. ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ବିଷୟ ସେମାନେ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ. Everybody need to seek for the salvation. Yes, salvation ମାନେ ମୋକ୍ଷ, ଯୋଉଟା କି ମୋକ୍ଷ ବୋଲି କହୁଛୁ, salvation. Same thing right now, every religion, ପ୍ରତି ଧର୍ମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର? ପିସଫୁଲ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର, ପିସଫୁଲ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର. ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ. ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦରକାର ନାହିଁ. ବଟ୍ we need what? Peaceful atmosphere. It means feeling peace in our life and living as a joyful life. ଖୁସିର ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବା. So that is seeking the salvation only we can find out from the God. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାଲଭେସନ ମିଳିବ, ଉଦ୍ଧାର, ପରିତ୍ରାଣ. ଥୋଡ଼ଙ୍କ ମାଙ୍କିତ ନାମ ସରି ଜ୍ଞାତ. I hope we can understand. Okay, let's go. Now here we are going to discuss about the book's main division. ଏଠି କେତେଟା division ଗୁଡାକ ରହିଛି, ସେଇ division ଗୁଡାକ ଆମେ ମାନେ ପଠନ କରିବା. Okay, faith is tested the problem. ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି? ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦ୍ୱାରା, ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ. Yes or no? ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଇସାକଙ୍କୁ ବଳି ଦିଅ ବୋଲି କହିଥିଲେ. ଆରେ ଆଖୁ ବି ଦେଖ ଏଡେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନେଇଥିଲା ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ. ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ, ବୁଢା ବୟସରେ ପିଲା ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ. With a big problem. This is called big problem. How can you give? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଯଦି କହିବ ତୁମର ସନ୍ତାନ, ତୁମର ପୁତ୍ର, ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ନରବଳି କରିବା, ଗାମରେ ଯେତେ ଆଉଡ଼ି ଦେବ ନଡ଼ିବ ନରବଳି. ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ କେବେ କେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଥାଏ. ଆପଣମାନେ କେବେ ଆଇମଦମ ଲିପ ଇମଦମ ନବିଣ୍ଡେଥି ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଥାଏ. ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଜଣାତରେ କି ଆସିଥାଏ କି ଜାଣତରେ ବି ଆସିଥାଏ. But we must know that God is testing us, our faith. Okay? Sometimes କେତେକ ଲୋକମାନେ ଏଗାଲେ ଅନାନିୟନ ସଫିରା ନମ୍ବରି ସେମାନେ ଜିପ୍ ଥିଞ୍ଚି, ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କଲା ପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧାନ ଦେବୁ. ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଲେରୀ ପାଇଲା ପରେ ନାଇଁ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହୋଇଥାନ୍ତି. First salary. Most of the people, even my students, many students, they promise me, sir, we will give you first salary that when we work. But nobody 1 rupee also given me as a gift. Why I'm saying the promise has to be made very strong when you are giving. Even political neta mane asibe, ରାଜନୀତି ନେତା ମାନେ ଆସିବେ, ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଜିତିଲା ପରେ ଏଇଟା କରିବୁ, ସେଇଟା କରିବୁ, ଅମୁକ ସବୁ କରିବୁ, ସେଇଟା କରିବୁ. only for election.
they will preach like anything. आपण माने शुणंतु जेतेबेले इलेक्शन एबाकू जाउची लोक माने केमिति प्रचार करिवे माने पास्टर मध्य सेतिकी प्रचार करिवो नाही से माने एकदम मसाला डोसा बने की प्रचार करिवे मसाला डोसा माने जान जदी विभिन्न प्रकार मसाला मिसई की गोटे मसाला डोसा होबो ठीक से प्रकार से माने कथा रे अन्य विषय मिसई की कथा हेबे but nobody do that cause the problem in the life. बाइबल रे देखा जायछि भितररु जहा किछि बाहर को जाउछि सेटा होछि पाप रिमेंबर नॉट बाहररु भितर जिबाटा भितररु बाहर ओके लिसन केयरफुली बिकॉज व्हाट वी प्रॉमिस आंबे माने जहा किछि शपथ करिबा आंबे माने जहा किछि कथा कहउछु सेटा ही आंभ मानकर कोन बड़ बड़ पाप थाए unknowingly or knowingly. So in this, I want to tell you some motivation, some points I want to give you. So write it down. You have to control your mind whenever you are in somewhere, okay? So that is the very, very important for our life. Seithipai, priyo bhai bhoni mane, whenever we work, wherever we go, we have to control our mind. First 6 point I want to tell you. When you are alone, jetebede apun mane answer dakutave. Mind your thought, control your thinking. Naki thinking. Ghore jone thile naki onanyo bisayo kaya think dakina bisayo ogan delay dakutibi jabo. Seiti pai iti gute bisayo mu koiba pai ichha kore. When you are staying alone, better to sit and pray. Naki कुकु अंचल रे देखुछु आंबे माने लोक माने से माने एकुटिया जाय कि प्रार्थना करिबा पे इच्छा करते गुंपा रे कि पहाड़ रे हां विभिन्न व्हाई बिकॉज़ दे वांट टू टॉक विथ गॉड से माने परमेश्वर को सहित कथा हेबा पई इच्छा करते सो दैट्स व्हाट व्हेन यू आर सिटिंग अलोन कंट्रोल योर माइंड टू थिंक अनवांटेड थिंग्स ओके सेकंड वन व्हेन यू आर विथ योर फ्रेंड्स इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट जेते बेडे आपण मानकर बंधु मानक सहित रहउछ कंट्रोल योर टंग you have to control your tongue sometime unwantedly we speak landmark border को cross करी कि मध्य कथा कहउछु सांग साथी मानक सहित okay that one they will mind it and they will keep it in their mind okay so that one and the third point ochi when you are angry control your temper ओके जेते बड़े आपण मन राग कि गुस माने इधरे कोन कहते व्हेन भी जब अपन गुस्सा करते हैं उसी टाइम अपना क्या गुस्सा को काबू में रखना है ओके व्हेन वी एंगर वी हैव टू कंट्रोल आवर टेम्पर हम मन को टेम्पर को कंट्रोल करबा को पड़े ओके देन व्हेन यू आर विथ ए ग्रुप ऑफ पीपल बिग ग्रुप और बिग क्राउड mind your behavior is very important okay behaving sometimes some people because of more excitement अति खुशी रे नाही कि से माने कोन करंती लोक मानन को ठारे अनेक से माने तांकर बिहेवियर को क्रॉस करी कि से माने अन्यान्य कथा कहिबा पई आरंभ करि दियो so that is okay the next one when you are in trouble जेते बेडे आपण माने कष्ट रे रहउछंती कंट्रोल योर इमोशन I am saying because of our trouble if we share something some problem to others they will mock से माने मजा करंती से माने हसंती इमती प्रॉब्लम रे अछि बोली but we have to control our emotion no need to share anyone better to share to the living God परमेश्वर कोटारे समर्पण करत okay then sixth point when God starts blessing you mind your ego okay lot of people are having a ego समस्त को ego थाए केते को भाई माने भौणी माने अछंती से माने चाकरी न पाइबा पूर्वरु ना कि अति सरल अति भलरे कुमड़रे कथा होंती but when they get the good job and the high five चाकरी पाहंती
they became very big. Something they got. They got something, as a something happened in their life. So they're sitting like a boss, and they will not talk, and unapproachable. Semane kemiti rohanti? Unapproachable. We can't approach them. Even we can't talk with them. So people feeling that much. So that's why here says that God is watching these all points, okay? This all in our life. ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ 6ଟି ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି. When God is started to bless you, whatever you receive, ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଉଛନ୍ତି, ଘର ପାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ beautiful houses and luxurious houses and something you receive, that is because of blessing of God. Because of blessing of God. You receive because of His grace and His blessing. So it should not be that you should go according to beyond your proud. You should not go your proudness or your ego. Okay, so this is what we can say. Faith is tested the problem. With the problem only, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ test କରାଯାଉଛି. For example, you got the fever or you got the problem in your life. You about to die, but somehow you escape from the death. So that is the test. परमेश्वर परीक्षा करନ୍ତି केबे केबे. एटा शैतानର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ. आतम सोरामर जितिं गामतजी बुति पेडे तने लिंजास कना कल न्यांगले गात किए बुति जा तने लंगजी से कोन बड़ काम करथिला कि जे मनराज तनेजी नाही कि जो लोक से कहूची बुति तने लिंजा गामते नहीं से कोन महात्मा गांधी बड़िया कोन बड़ काम करथिला कि जे तने लजी किए तने लंगी सेटा परमेश्वरंकर परीक्षा सेटा होची परमेश्वरंकर परीक्षा केबे केबे ज्ञानाले बाती बिरनाले बाती इटिंपोंग बाती apintu timbinasa problem asita hai not because of somebody got the jealous in you so they did something. No, never. I never believe. Actually somebody said me that on 2007 and 2017 and 18 गोटे मुस्लिम लोक कहिथिले सर आपनकु किए कोन करिथिले बोदे तासन बेसी असुतमिति त I said that this is not that. I can't believe. This is coming, the trouble is coming from God so that I can stand in faith. And the man biswasore chida heba podi. Okay? For example, आयुबंको जीवन देखंतु. आयुबंको जीवन रे किए बुति तने जेतिनाडो. बुति जाप तने किए ना. परमेश्वर शैतान को पठैथिला परीक्षा करिबा. देखंतु परमेश्वर शैतान को अनुमति देइथिला. Anodi olatieti permitted to test him. Nobody did the witchcraft in his life. Nobody did it. ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପଠେଇଥାନ୍ତି. You can read chapter 1 verse 1. ପଠନ କରନ୍ତୁ. ହବକୁକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ସେଥିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାହିବା. ଓକେ, 1 ପଦ ପଠନ କରନ୍ତୁ. 1 ପଦ 2 ପଦ 3 ପଦ ସେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ. ଆଜ୍ଞା ସାର୍. 1 ପଦ 1 ରେ ପଠନ କରିବା. ହବକୁକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ଦର୍ଶନର ଭାରକ୍ତେ. 2 ପଦ 1 ରେ ସାର୍. ହଁ 1 ମୁଁ ଆପଣ ପ୍ରହରୀ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବି ଓ ଦୁର୍ଗର ଉପରେ ରହିବି. ଆଉ ସେ ମୋ ଗୁହାରି ବିଷୟରେ ମତେ କି କଥା କହିବେ ଓ ମୁଁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି ଏହା ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ବୁଝିବି. 1 ର 2 ପଦ କି ପଢିଲେ? 1 ରେ ପଢିଲି ସାର୍. 1 ର 2 ପଢନ୍ତୁ. ଆଜ୍ଞା ସାର୍. ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କେତେ କାଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବି ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣିବ ନାହିଁ. ମୁଁ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛି ଓ ତୁମ୍ଭେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ନାହିଁ. So when the problem comes,
It will be our prayer. एटा होची आम्भमानकर प्रार्थना केते काळ पर्यंत मोर प्रार्थना सुनिबो नाही. ओके आई थिंक मनरांजी असु असु सता गार्बेथि जी घंटा घंटा से माने समय देई पारिबे नाही. सेति पई थरे मु एग्जांपल देइथिली प्रिय भाई भौणी माने आम्भमानक जीवन रे नै कि समयर 10 आम्भे मान देबाकू पड़िबो. एक्जाक्टली मनेकर टंका आपण माने 10,000 पाइछंती 1000 टंका परमेश्वर को देवछंती. ठीक से प्रकार 10 घंटा को केते घंटा परमेश्वर को देबाकू पड़िबो. घंटाटी देबाकू पड़िबो. ठीक से प्रकार 24 आवर्स केते आवर्स 24 आवर्स 24 घंटा एले 2 घंटा केते 40 मिनिट ए 20 मिनिट देबाकू आधा घंटा बोल 2.5 hours we have to give for परमेश्वर. परमेश्वर को आमे माने केते घंटा देबाकू पड़िबो 2.5 hours. Okay, so this is what God wants from us. Next point होची faith is taught the solution. गुटे solution द्वारा आम्भ मानकर विश्वास को सिखा जाउची. Solution, when we get the good solution केमिति विश्वास करबा को पड़िबो. How can you believe the one person? गुटे मनुष्य को केमिति विश्वास करचंती, गुटे डॉक्टर को केमिति विश्वास करचंती, गुटे गुटे खुड़ा नाडो यांगा माडिरती केमिति विश्वास करचंती. Because when the regammaran bomar sikoy adong samang etinde delen dirtin से आम्भमान को सामांग लगती गाना गुटे डॉक्टर ना कि जेते गुटे पेशेंट को से सुस्थता लाभ दउची माने तारो तारो ट्रीटमेंट द्वारा गुटे माने क्यूर हे जाउची अत्ता से समय ना कि कोन करबा को पडुची से समय आम्भे माने से डॉक्टर पाख को निर्भर करी माने भरोसा करी कि ता पाखु अलगा पेशेंट गुडा को धरि जाउछ. ठीक सही प्रकार प्रिय भाई भौणी माने गुटे सॉल्यूशन द्वारा ही आम्भे माने विश्वास करूछु परमेश्वर को. गुटे सॉल्यूशन something God need to do in our life. Okay, the problem or solution. Okay, then faith is the trump part, the issue. Okay, 3 अध्याय 16 रु 19 पद पठन करो. कोन लिखा जाय छी 16 रु 19 पठन करो. 16 पदरे मु सुनिली ओ मो उत्तर कंपिला. सॉरी मु सुनिली ओ मो उदर कंपिला. सही रबरे मोर अष्टाधर थर थर हैला. मो अस्थि सकଳରେ पचा भाव प्रवेश कला ओ मु स्वस्थान रे कंपित हेली. तहिरे जेउ माने सैन्य दल घिनी ताहाकु आक्रमण करबाकू आसीबे सही लोकमानंक विरुद्धरे जेतेबेले दिन आसीबो सेतेबेले सही संकट दिनरे मते विश्राम करबाकू हेबो. 17 पदरे कारण यद्यपि डिमिरी वृक्ष पुष्पित नहिब किबा द्राक्षालतारे फल न धरिब जित वृक्ष फल न फଳିब ओ क्षेत्र खाद्य द्रव्य उत्पन्न न करिब खुआडर फल उच्छिन्न हेब आ गोठरे गोरुपल नथिब. 18 पदरे तथापि मु सदाप्रभुଙ୍କ ठारे आनंद करिबि मु आपणा त्राणर परमेश्वरଙ୍କ ठारे उल्लास करिबि. 19 पदरे प्रभु सदाप्रभु मोर बल स्वरूप ओ से मोर चरण हरिणीर चरण सदृश करन्ते. धन्यवाद. इति कोन लिखा जाय छी इति आमे माने स्पष्ट भावर देखुछु विश्वासर अर्थ को केते को समय नै कि केतरे कोन लगुछु केतो बाडी करूछु नै कि केतो बाडी करूछु धान लगुछु मांडिया लगुछु आ विभिन्न प्रकार हार्वेस्टिंग करूछु. जदि सेई केतरु किछि धान देखा गला नाही बड़ प्रध एला नाही विल यू लीव योर गॉड नेवर नै कि एठारे कोन लिखा जाय छी आपण माने पठन करछंती कारण यद्यपि डिम्बिरी वृक्ष पुष्पित नहिब कि हवा द्राक्षालतार पड़ न धरिब तथापि इति 18 पदरे कोन लागे तथापि मु सदा प्रभुଙ୍କ ठारे आनंद करिबि. व्हाट ए ग्रेट फेथ. तथापि प्रिय भाई भौणी माने जदि आम्भ माननकु कौनसी जिनस नथिले मध्य खाद्य नथिले मध्य वस्त्र नथिले मध्य will you rejoice in the presence of God माने परमेश्वरଙ୍କ निकटरे आनंद करिबे कि when you get the problem. Apostle Paul कहिथिले अन पाई पॉल गामेतिन
अशुभाव रंगान इति कुडबन बुतिनाथ नित्य कितुनाथ नित्य जहा किछि पाउछु काहेकि ना अपोस्टल पॉल ना कि पाई पॉल से दिन रे जर ही नथिला राति रे जर होतिला प्रति दिन ना कि राति रे जर हितिला से काहे कि राति रे जर हितिला सेटा गुटे आर्टिकल रे गुटे पुस्तक रे मु पढिथिली पाहुल काहे कि राति रे जर हितिला दिन रे जर ही नथिला सेही विषय रे मु जेतडे पठन कली सिटी लेखा जायतिला जदि परमेश्वर ताकू राति रे जर देई न थांता तारो मिराकल तारो सेवा कार्य द्वारा गर्व करिथांता सेहिति पाई परमेश्वर कोन करिथिले राति रे जर देइथिले दिन रे सुस्थ करिके मिनिस्ट्री करिबा पाई सेवा करिबा पाई पठेइथिले प्रिय भाई भौणी माने केबे केबे आमे माने कष्ट अनुभव करछु तारो अर्थ हेया जे परमेश्वरंकु खुजिबा पाई परमेश्वर निजेई आंभ मानंकु गुटे गुटे प्रॉब्लम देई थाए से प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन करिबा पाई से प्रॉब्लम को सॉल्व करिबा पाई किंतु अनेक भाई भौणी माने अछंती गुटिए प्रॉब्लम एठारे देखा गला परे आंभ मानकर भविष्यत सरी गला आंभ मानकर कार्य सरी गला आउ कौनसी उपाय नाही एई ग्राम छाड़ी की आउ अन्य ग्राम को जीवी बोली ना कि से माने गुटिए ग्राम को छाड़ी की आउ अन्य ग्राम को जानती then they will think that here problem is small सेटा से गुटे प्रॉब्लम देखि कि से माने बारी गले किंतु आउ सही स्थान रे आउ गुटे बड़ प्रॉब्लम पाइबे because problem will follow with that problem will be follow with that so सेहिति पाई प्रिय भाई बोणी माने आंभ मानक जीवन रे केबे केबे अलोचना चोली जने कितु नाम आम इन बिंदति जाप केतेको लोक माने सैटिस्फैक्शन नथि सैटिस्फैक्शन से माने वर्ष को 60,000 70,000 अलग लेवल जानती बिंदु सैटिस्फैक्शन नथिबो समान आउ आउरी 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 मिडिथिले बल होइतांता आई जाबो आउरी मिडिथिले बल होइतांता किंतु इठी लेखा जाईछि वृक्ष रे पड़ नथिले मध्य आउरी पठन करंतु स्पष्ट भाव रे 17 एवं 18 पद आउरी पठन करिबा कारण यद्यपि डिमिरे वृक्ष पुष्पित नहिबो किबा द्राक्षलतरे फल न धरिबो जीत वृक्ष फल न फलिबो ओ क्षेत्र खाद्य द्रव्य उत्पन्न न करिबो खुआळरो मेषफल उच्चिन्न हबो आउ गुठरु गुरुफल नथिबो तथापि मु सदा प्रभुंको ठारे आनंद करिबी मु आपणा त्राणर परमेश्वरंको ठारे उल्लास करिबी बस एठारे लेखा जाईछि त्राणकर्ता परमेश्वरंको ठारे उल्लास करिबी आनंद करिबी एवं आउ सेकंड सेंटेंस रे लेखा जाईछि उल्लास करिबी आनंद उल्लास गुटिए मीनिंग ही बट आनंद होछि कोन जॉयफुल लाइफ खुशीर जीवन सेहिति पाई प्रिय भाई बोणी माने जहा किछि प्रॉब्लम आसीता जीवन रे यू वी हैव टू एंजॉय ओके वी हैव टू एंजॉय ओके लेट्स मूव टू अदर की टू द अबक एटा होछि की टू द अबक हम देखबा की वर्ड होछि जस्टिस एंड साल्वेशन ए पुस्तक रे कोन जस्टिस एवं साल्वेशन हम माने देखु की फ्रांस होछि ओ लॉर्ड हाउ लॉन्ग शैल आई क्राई व्हाई नाकि केते काडो पर्यंत मु क्रंधन करिबी की चैप्टर होछि 3 चैप्टर की वर्ष होछि 2 रो 4 पद ओके behold the proud his soul is not upright okay but righteous shall live by faith माने धार्मिक विश्वास द्वारा बंचिबो एडा होछि आंभ मानकर की वर्ष ओके तापर एठी हम देखुछु द बुक्स मेसेज एठी मेसेज गुटे देखिबा फर्स्ट टॉपिक होछि गॉड्स जजमेंट ऑन जुडा जुडा मानक ऊपर जिहुदी मानक ऊपर जजमेंट विचार बुक ओपन्स विथ द प्रॉफिट्स क्राई टू द लॉर्ड जेते बेडा आंबे माने पुस्तक खुलिबा अबकुक पुस्तक जेटा आमे माने पठन करछु एक अध्याय एक पद 2 पद 3 पद रे सिति क्रंधनर विषय लिखा जाय भविष्य वक्ता कांदु थिबार विषय लिखा जाय हां आउरी पठन करंतु एक अध्याय 2 पद हे सदा प्रभु मु केते काडो आर्तनाद करिबी आउ तुमबे सुनिबो नाही
ମୁଁ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛି ଓ ତୁମ୍ଭେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଏଠି କ୍ରନ୍ଧନର ବିଷୟ ଲେଖା ଯାଇଛି। ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କ୍ରନ୍ଧନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କଲା ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବା। ଓକେ, କ୍ରନ୍ଧନ ସହିତ danuka jimbat edana jimbat bari danukan dakwanda kulen anin susweti na idol binase এই বিষয়ে আমরা মানে স্পষ্ট ভাବରେ দেখুଛୁ যোটা কি অবকুক পুস্তক। এটি আউরি গুটে reflexed by what he finds in Judah. Habakkuk complained to the Lord. ଯୋଉଟା ଜିଉଦି ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯାହା କିଛି ସେ ପାଇଥିଲା ଅବକୁକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଥିଲେ। ହଁ, 3 ପଦରେ ପଠନ କରନ୍ତୁ, 1-3 ପଦ। ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ମତେ ଅଧର୍ମ ଦେଖାଉଅଛ ଓ କୁଟିଳତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଅଛ? କାରଣ ମୁଁ ସମ୍ମୁଖରେ ଧନାପହାର ଓ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଥାଏ, ପୁଣି ବିବାଦ ହୁଏ ଓ ବିରୋଧ ବଢି ଉଠେ। ବିରୁଦ୍ଧ ବଢି ଉଠେ। এই বিষୟରେ ଅବକୁକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଥିଲେ। he reported to the God. ଓକେ, ସେଇଟା ଆମେ ମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଯୋଉଟା କି ଜିହୁଦି ଲୋକମାନେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ୟାଙ୍ଗାପ୍ତାନାଲଜି ଆନିଜି ଏଥିଗାପ୍ତବି ଆମନ୍ତ୍ରଣାଲିଙ୍ଗନ ସେଇଟା ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଥିଲେ। ଓକେ, ଅବକୁକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଟୁ ଦ ଲର୍ଡ। ଓକେ, ଗଡ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଲିସନିଂ, ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ସେ କହିଛି କ'ଣ, କାହିଁକି ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର God is not listening. How can listen? କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, କେମିତି ସେ ଶୁଣିବ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ କି ଆପଣ ମାନେ ଛୁଆ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବାପା ମା ମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ନଥିବେ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦିନରେ ଆସିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବେ, ସେମାନେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? How can they believe you? Okay, one day I asked my father just 20 rupees while I ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡାଙ୍ଗୁ ସିଂରେ ପଢୁଥିଲି, କାହିଁକି ନା ସେ ସମୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଇଙ୍କ ପେନ୍ ଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଟ୍ ରେନୋଟ୍ସ ଅର୍ ଏନି ରିଫିଲ୍ ପେନ୍ ନଥିଲା, ଇଙ୍କ ପେନ୍ ଥିଲା। ଇଙ୍କ ସରି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଇ ହୋପ୍ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ତୃତୀୟ ପଢୁଥିଲି, ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ୍ ବୋଧେ ହେଇଥିବ, around 92 91। ସୋ ସେ ସମୟରେ ମୋର ବାପା ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କରା ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସୁଛ କେବେ ମୋର କଥା ଶୁଣିଲ କି? Have you ever listened me? Then how can I listen now? How can I listen? প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ এই ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କାହିଁକି ଏଠି କହିଲି, ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। Why? He listened, ସେ ଶୁଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। Why? Because most of the time we are not obeying God. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥାଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଗୁହାରିରେ ବିନତିରେ ନାହିଁ କି ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଓକେ, the next point ହଉଛି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଦେଖିବା ଯୋଉଟା କି God judgment on Judah। all that is in the land, violence, destruction and strife, contention, and people are going and rallying with one another। ମାନେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ପରସ୍ପର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥାଏ। Actually, last time I went to home to celebrate the golden jubilee with very much gladness, but there was Satan make lot of problem beginning of the celebration. So bornu ku irai rulilji that became very disturbed. But anyway, God was great to lead us in such manner. So why I'm saying this is, sometimes
People do not know, they bring small problem and they make a lot of argument, isn't it? Lot of argument. You know that this is the December month, Barsoban Adetin Angai. Oneko argument thai. Lokoma kani kuni oh lot of गोटे लोक थरे पचारथिले से हैदराबाद रे काम करूची मिस्त्री काम करूची आज्ञा घर को जाऊ नांती कि क्रिसमस रे नाय आज्ञा मु जीबी नाय कामिति इथिंदु भय लागुची काहे कि काडे से माने रनु कुलिंग बारामर पेडे तितिंजी ओके बारामर तिली जे कने आसीबा पई काम करबा पई समय पाइबे नै तेनु करी मु क्रिसमस को जाऊ oh my god the person wanted to escape from the God's presence परमेश्वरंकर उपस्थिति रु से एस्केप हबा पई इच्छा करूची सो सच माइंड पीपल आर देयर इज इट सो सेति पई इठा हम सेकंड पॉइंट को जिबा जोटा कि गॉड जजमेंट रो इट इज द लॉ इज नॉट बीन ऑब्जर्व इट इज बीन प्रिवेंटेड प्रिवेंटेड ओके सो इट लॉ इज नॉट बीन ऑब्जर्व लॉ माने गुटे नियम रखा जाइछि एजापो नियम रखा जाइछि जेतर मु छोटो थिली से समरे गोरजांग मरे जना के तोगल नातों से किसमिसिंग नातों से वन थोजोंग अबासंग वातवा तालदुंग में ततोग तंपगर नातों से सार सार बट वर्तमान नियम रखा जाइछि जे निजरो गाहरे निजे डांस करबा को पड़ी we no need to wander here and there we no need to go here and there कहीं से नियम करा जाइछि अंधकार रे अनेक विभिन्न प्रकार कार्य चालू थिला अंधकार रे अनेक युवक युवती माने से माने अनेक विभिन्न नॉटी थिंग्स कार्य करूथिले सेति पई से नियम कनुडुआई पांगते न हेले एबे भी रही थांता अलगा गाँ को जाई कि डांस करिबा एठाते करिबा बट दैट वाज मेड द नियम सेही नियम करा जाइछि थरे गुटे मु माने केतरा विषय कहबा पई इच्छा करे एटा नियम विषय आसबा जुगु केतरा विषय मने पडुची one day I was in the Bible college then one thing I was wondering माने भातो खाइबा पई बेल मारिबाटा कुटु आरंभ हैला बोली गुटे पुस्तक रे मु पाइली से विषय गुटे आर्टिकल माने से ताइरे लेखा जाइतिला मेंशन करा जाइतिला घंटा मारिबाटा कुटु आरंभ हैला आपण मानकर आइडिया रो कुटु आरंभ हैला के कहबे कि स्कूल रे घंटा मारिबा खाद्य खाइबा पाई स्कूल को जीवा पाई पीरियड्स पाई विभिन्न प्रकार चेंज हेबा पाई घंटा मारिबाटा कुटु आरंभ है एनीबॉडी यू हैव आइडिया ओके सो दैट वाज फाउंड इन द फैमिली ऑफ जेकब जाकुबंकर परिवार सेठी केतेटा पिला थिले तांकर पुओ माने 12टा पुओ माने थिले अनेक परिवार थिला दैट वाज द बिगेस्ट फैमिली सो दे कैन नॉट कॉल वन बाय वन टू फीड द फूड सो दे स्टार्टेड टू रिंग द बेल दे स्टार्टेड टू रिंग द बेल सो घंटा मारिबाटा कुटु आरंभ हैला जाकुबंकर परिवार रो आरंभ हैला सो मने रखितांतु के जदी प्रश्न पचारिबो ओके सो दैट्स व्हाट द नियम सिठु गुटे घंटा मारिबार नियम आरंभ हैला जेते बेडे आंबे माने पुरातन नियम पठन करिबा नियम नथिला परमेश्वर जेते मनुष्य को सृष्टि करथिले प्रत्येक जीव जंतु को सृष्टि करथिले सेति नियम रखा गला नाही बिकॉज ऑफ वायलेंस ऑफ द पीपल बिकॉज ऑफ इरमनानिनासन मनरांजी आइरमनानिनजासन तिति अबय अबय अनौसजन कुंडली इवन दश मांसर नियम मध्य नथिला किंतु जाकुबंकर परिवार रु से माने अलन इतिंत गुतबी गुडाना सरिंग अबामं कितुंगा डोंग अतिक बिन देत गामले से नियम रखिला सो एवरीथिंग बिकॉज ऑफ वायलेंस बिकॉज ऑफ नॉट ओबेइंग द गॉड सब आगे प्रथमे परमेश्वर फ्रीडम देइथिला मनुष्य किंतु सेही मनुष्य ना कि सेही फ्रीडम को संपूर्ण भाव यूज कला ना संपूर्ण भाव यूज कला ना व्हाई डज नॉट गॉड do something about the situation God says he is doing something about it okay he is raising up the Chaldean a bitter and a hasty nation
that is the BC conquering other nation. Okay, so this is the judgment day. ମାନେ ବିଚାର ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ମାନେ ନାହମ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିଛୁ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ କାଟିବ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ वी कैन सी ଆମେ ମାନେ ଯାହା କିଛି କରୁଛୁ ଶାରୀରିକରେ କି ଆତ୍ମିକରେ ପରମେଶ୍ୱର ବିଚାର ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବେ। there is no partiality, there is no partiality, whether you born in Christian family, whether you not born in the Christian family, को परिवार रे जन्म होइचंती से विषय नुहे जो आपण माने प्रभुंक ठारे जन्म हेले मध्य विचारित हेबे, जोठी भी थिले विचारित हेबे। सो वी हैव टू केयरफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ओके, नाउ समय हैला कि जदि समय हेतिबो कोंतु। ओ सो this page we can complete it, and the next class we can continue next year. I think is it next year we have to continue or this year only? Yes, yes. Okay, next year 2024. Okay, Bagmadi Bokurunji Salolingan Alena Auntumbatin. Okay, so इथे आम्ही मन कोण देखुछु the books message जुडा के the judgment of Judah आम्ही मन जुडा संपूर्ण भाव देखुछु। Nebuchadnezzar the Chaldean general is talking captives as one gathers sand in the container, sand in a container. Okay, other nation stronghold, do not worry him. केतेको लोक माने माने स्ट्रांग देश थाए से माने दुख क्लेश माने दुख करिवार आवश्यक नाही, दुख करिवार आवश्यक नाही। आज जणे कहउथिला मते तेलंगाना रे कांग्रेस आसीची, सो we have to expect more than 10 days for the Christmas holiday. काहेकि ना या पूर्वरु जोडा के आंचलिक पार्टी थिला से माने क्रिसमस पाई केवल 2 दिन दैथिले जोडा कि 24 and 25, बट वर्तमान कांग्रेस सरकार माने ऑर्डर देछि जे 21 तारिख टू 1 पर्यंत। सो आई थिंक ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ द तेलंगाना विल गेट more than 10 days. So that is the announced, I think, today itself. Why I'm saying here, sometime if somebody strong people will be coming in our nation, we will be not worrying anything. माने आम्बे माने कौनसी दुख करिवारो आवश्यक नाही। Okay, and the might is God. Okay, Habakkuk is more reflects how could God use such a wicked nation against his own people. माने गुटिए दुष्ट देशरे तार निजर लोक मानकु केमिति रखुचंती परमेश्वर देखंतु। एटा एठी मु केतटा विषय एग्जांपल कहबा पई इच्छा करे। गुटे मोर फ्रेंड थिला, तार ना होची ब्लेसन बर्गिस, इज वर्किंग इन द अबू धाबी रे काम करूची। अरे मु तोरे ताकू पचारली, एले are you going to the church? Is there? Oh, he said me, no dear, we are not going church because there is no church. All the Muslim people are there. We can't even pray to the Lord. माने मुस्लिम कंट्री अबू धाबी होची, आ से माने से जगह रे even Saudi Arabia they cannot pray. One of my friend father is there in the Saudi Arabia. He also said very hard to pray and worship the God. माने बहुत कष्ट होची जिसु को worship करिबा पई, आराधना करिबा पई आ से माने समय पाउन। But just imagine that type of cruel country, we can say that cruel country, that type of cruel country रे परमेश्वरंकर लोक माने सेटारे अछंती। कि पाकिस्तान रे मध्य केते बड़ आपण माने गला तोर न्यूज़ देखिथिबे, अफगानिस्तान आको की जागा सेटा थिला जोटी की मनुष्य मानक हत्या करके प्लास्टिक रे पैकिंग करके पार्सल करूथिले कि फिंगी देउथिले। कैन यू रिमेंबर? आई फॉरगॉट, Taliban or something, some place. So just imagine that type of country our God's people are there. सेही सेमितिका देश रे नाही कि परमेश्वरन को लोक माने अछंती। Just imagine, that is called wicked nation, genuine nation, wicked nation against his own people. सेही प्रकार देश रे नाही कि
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍। ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଚାଇନାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଥିଲା ନା କି ଆଜି ସକାଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଓକେ, ଚାଇନାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଥିଲା। So why I'm saying this is just imagine that এই প্রকার দেশরে নাকি আম্ভে মানে অছু পরমেশ্বরଙ୍କର ଲୋକମାନେ। So we have to proud still we are living। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଣା ଆସିଛି ବୋଲି ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ କ'ଣ କି କରୁଣା ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ବୋଲି ନ୍ୟୁସେନ୍ସ ହଉଛି, ନ୍ୟୁଜ୍ ନାଇଁ କି ନ୍ୟୁସେନ୍ସ ହଉଛି। Maybe we may not know, we can't say either lockdown will come or no, but that is something new, something name I saw already spread। Gen 1 ନା କ'ଣ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କେରଳରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି yeah, most probably Kerala only will start in India because Kerala people are staying different country, so they will go and come and they will be staying different country, different states of India। So ସେଇଥି ପାଇଁ be careful ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଯାଆନ୍ତୁ, କୁଶଳରେ ଯାଆନ୍ତୁ, but use mask, okay? Don't forget, because dust pollution also is there, okay? Dust pollution is also is there, so dust should not harm to your body, okay? So you can travel, and whenever you go, and try to drink the hot water, गरम पानी पीवा पाई चेष्टा करंतु, and don't leave alone your life to destroy, okay? So because your life is very important for your family as well as in the Christian family। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କେରଳରେ ଥିଲି ନାଇଁ କି ସେଠି ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ରହିଥାଏ, ଡ୍ରାଇଭ୍ କେୟାରଫୁଲି ୟୋର ଫ୍ୟାମିଲି ଇଜ୍ ୱେଟିଂ। on the highway ଲେଖା ହେଇଥିବ ଡ୍ରାଇଭ୍ କେୟାରଫୁଲି ଆଣ୍ଡ ୟୋର ଫ୍ୟାମିଲି ଇଜ୍ ୱେଟିଂ, ମାନେ ନିଜର ପରିବାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ୱେଟିଂ କରୁଅଛନ୍ତି। ସୋ वी हैव टू ରିଚ୍ ସେଫଲି ଏଟ୍ ହୋମ୍। ସେମାନେ ଦୁଃଖ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଥିଲା, wanted der Soura Gorjang am London live ଆବ ଏସ୍ଲୋସି ଦଇଡମ୍ ନେତି ଗାମିଛି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଆଜି ସକାଳେ ଇତିନାସନ ଦଇଡମ୍ ନେତି ଗଲା ପୋ କିସମିସି କାବନ ଇଲା ତିଲେ ଯାସ, ଓକେ? ତାକୁ କିସମିସିର ଡ୍ରେସ୍ ନାଇକି ଇଲା ତିଲେ